Lam Sugojotono Swrangchati Kokborok Koktwma Nongdi Logi Tongango Tatini ni Kokborok Koktwma Rakangkha. Three Thangjak Dr. Sunil Ranjan Dev Tei Dr. Rashmohan Sarkani Nukungo Thangai Nukungni Borok by Malaika Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha. Three Thangjak Shaknai Dr. Khorognoi Ninogot Thangshokika Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Tei Logiotongo Agartala Municipal Corporation Mayor Dipok Muzumdar Shalkisa Sekango Hastini Medicine Specialist Dr. Sunil Ranjan Dev Langma Chomani Abniaglo Gynecologist Dr. Rashmohan Sarkar Bahaino Langma Chomani Tini July Talni Chini Shalmari Chashalo Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Ter Chomani Abniaglo Joynagar Wathangai Three Thangjak Dr. Rokni Noktuhni Borok by Malaika Tei Khakhamma Yafarika Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha. Kumargat Gitanjoni Holo Hankor Beremi Pineapple Festival Palelekha Aro Terno Chengse Rufini Angai Thang Manjagikha Hukbar Tang Bedini Montri Roton Lalna Tei Malmata Hamkre Tang Bedini Montri Sudhangshu Das. Abono Pila Chashala Onokoti Hankor ni Kumargato Shangtujaka Hankor Beremi Pineapple Festival Hayakeba Omtite Otena Chengse Rufini Angai Thang Manjagikha Hukbar Tang Bedini Montri Roton Lalna Malmata Hamkre Tang Bedini Montri Sudhangshu Das MLA Bhagavan Chandra Das Dulular Montongi Joint Secretary Angshumande Hukbarte Hukbar Hamkrai Tang Bedini Secretary Opor Borai Onokoti Hankor ni Hankorfa Dr. Tomal Muzumdar Tangfang Dr. Funi Bhushan Jamatia Tangfang Dipok Kumar Das Khobai Jidalta Adogro Oshala Montri Rock Hukbar Klani Rogno Dang Shauringi Borokno Borom Yafarka Oshala Kumargat Gitanjali Holo Oterno Rukshawi Koklambo Haino Shalaika Holly Pataro Jatreja Anaroso Hakeba Omtui Exhibition Klaika Tei Omtui Falnai Rogbo Chicken Stall Rog Hakeba Falnog Rog Fiok Laika Oshala Hukbar Klani Rogno Shokat Bohaino Yafarzaka Puila Naino Shokat Yafarzaka Kok Bashaira Abuniaglo Second Shokat Manaino Yafarzaka Kok Tham Bashaira Abuniaglo Kok Nei Bashaira Yafarzaka Tei Hukbar Klani Rog Divisiongo Khorokba Rogno Shantana Puruskar Hakeba Shokat Yafarei Koksha Bashaira Yafarzaka Pandanaruk Shawi Shana Thagai Montri Rotonlal Nath Shaikhnarka Hastio Omtini Bania Klaimung Taibo Agari Telangna Bagai Oter Klaizaka Nei Botebo Shaka Hastio Fall Folklarogni Bishingo Omtuyunka Jotunislai Mungana Tei Pineapple Queen Nibo Shini Zagai Fayo Haini Bagai Hastio O Omtuyo Fallai Rogni Ajimung Kabang Klaidanani Nahar Muktinai GI Tech Ni Bagai Shalaijak Ni Shaikhnarka Hukbar Tangbutini Montri Rotonlal Nath Abai Baksha O Omtino Global Brand Klainani Bagai Haste Habang Shamung Klaitongo Nibo Shakabo Oshala Malmata Hamkrai Tangbutini Montri Sudhangshu Dasbo Koknarka Boshaikhnarka Hukbar Klani Rogni Hamkrani Bagai Hukbar Klani Rogno Muktung Thaketeng Fall Folkla Klaima Bai Baksha Jatre Potre Abu Sarokri Wui Arokbo Klai Manbayo Abuni Bagai Haste Habang Tei Kendro Habang Chubachu Yafari Tongukni Shaikhnarkabo Oshala Omtui Ter Ungmani Bai Baksha Young Darlong Association ni Bakakte Tiafarma Pandabo Haino Shongtujaka Tearo Tiafarma Pandabo Thangshokui Leka Montri Tei Judajuda Adongro Oshala Hukbarte Hukbar Hamkrai Tangbedek Bai Baksha Young Darlong Association ni Kathalai Mumbai Otang Butang Shongtujaka এবং আমাদের রাজ্যে এই যে কুইনটা জিও ট্যাগ আমাদের কুইনটা নকল করতে পারবে না সারা ভারতবর্ষে এটা জিও ট্যাগ সি পড়ে গেছে যেমন আমরা যেমন রিসা আমাদের জিও ট্যাগ আমাদের রিসার মতো আসামের রিসা না এক এক জায়গায় আমাদের বিষয়টা জিও ট্যাগ আমাদের যেমন আমরা শীতল ব্যায়ামের জন্য আমরা কিন্তু জিও ট্যাগের জন্য আবেদন করেছি আমরা সবরি করার জন্য বলছি যে আমাদের সবরি অন্যান্য সবরির চেয়ে অনেক বেটার কলা ভালো লাগতে পারে আমাদের সবরির মতো টেস্ট ত্রিপুরার সবরির মতো টেস্ট কোথাও নাই এই অনেকগুলি আমরা জিও ট্যাগের জন্য আবেদন করেছি এবং আপনারা জানেন বর্তমান আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহজির আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা নিয়ে এই সরকার কাজ করছে বিশেষ করে এগ্রি অ্যালাইড সেক্টরকে বেশি থেকে বেশি স্ট্রেংথেন করার জন্য
সরকার যে ইনোভেটিভ ডিসিশন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা অনেকটাই প্রশংসার যোগ্য বলে আমি মনে করি। আগরতলা গ্রেটার আগরতলা খাইনা বাগै वानसुगै दङ हास्ते हापांगनै सायखना रखा कक्तमा थुमनि बसकांगो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেयर 27 रामनगर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए दीपक मजुमदार আগরতলা পৌর নিগম গ্রেটার আগরতলা স্নামনানি বাগै याप्रि रमखा हास्ते हापा আগরতলা পৌর নিগম आनसाइबाय ताबुक काइब्रै चिचुकु ग्राम पंचायत करंगै दंगो 2026 बिसिओ अंगनाय আগরতলা পৌর निगमनि चंगबारि आ चंगबारिनो नाहारै আগরতলা পৌর निगमनो हामक्राय ख्लायनानि सकांगै तलांनानि बागै जुदा जुदा तांगबेदिनि तांफां रकबाय ककजाबै दंगो हास्ते हापा हास्तेनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि दैफांबाय जुदा जुदा सानमुग्रनो तै ककजाब ख्लायजागै दंगो आरनि बिसिंगो আগরতলাनो ग्रेटर আগরতলা स्नामना बागै वानसुगै दंगो हास्ते हापा আগরতলাनो ग्रेटर আগরতলা स्नामना बागै जुदा जुदा तांगबेदिनि तांफांरनो लगियतै ककजाब ख्लाय दंगो हास्ते हापा कक्तमा थुमनानि बसकांगो फायै अकग्नो सायखना रखा আগরতলা मिउनिसिपाल कॉर्पोरेशन मेयर 27 रामनगर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए दीपक मजुमदार मेयर दीपक मजुमदार बसायखना रखा हास्ते हापा सेंट्रल हापांनि फाइसिंतै गसिमुं मानमा यागलो हास्ते हापा याप्रि रमनाय बतै बसाका फाइनै बसकांनि बिसि नैचि बिसिनो बसकांगो नारगै हास्तेयाव बरक रकनि लेखामुं बुसुक अंनाय लुकुरकनि सानमुं ताम ताम तंनाय तै जोंजाल ताम ताम अंगै माननो आबरकनो याकाग्रनानि बागै बबहायके शेपशाप रमजागे जानो आबरकनो नाहारै ग्रेटर स्नामना बागै मास्टर प्लान ख्लायजागै दंगो हनै साकाबो बतै बसाका ताबुक আগরতলা পৌর নিগম हायाकेबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननि काइबा चिसा वार्ड काइब्रै चिचुकु ग्राम पंचायत ब करंखा আগরতলাनो ग्रेटर আগরতলা स्नामनानि बागै আগরতलाव इंजिनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज मेट्रो रेलनि शेपशाप इंडस्ट्री रक स्नामजागनाय आबरंगनतै ककसाबजागै दंगो हनै सायखना रखा আগরতলা म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार बतै बसाखा उषा बाजार मजलिसपुर जराते सूर्यमणि नगर बादारघाट रग ग्रेटर আগরতলা स्नामना बागै ग्रेटर আগরতলাनि बिसिंग खिसन जागनाय ताबुक আগরতलानि पौर निगमनि परिधि हायाकेबा स्कोप 62.02 स्क्वायर किलोमीटर अब 75 स्क्वायर किलोमीटर बांजागनाय हनै साकाबो आबाय बाक्सा ग्रेटर আগরতলাनि वार्ड रकबो 65 हाय अंगानो हनै सायखना रखा আগরতলা म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार না ওয়ার্ড বৃদ্ধি বিষয়টা এরকম না, এটা আমাদের সার্বিক রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি একটা সভা হয়েছিল যে এখানে আগরতলা শহরকে বর্ধিত করা, বৃহত্তর আগরতলা করা একটা পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। তার হিসেবে গতকালকে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমও আমরা বিভিন্ন কর্পোরেটের সঙ্গে এবং বিভিন্ন আধিকারিক আর নগরায়ণ দপ্তরের আধিকারিক সহ আমরা আলোচনা করছি। একটা বেস ম্যাপ তৈরি হয়েছে বৃহত্তর আগরতলা, এটাকে আলোচনা করা, জনসম্মুখে তুলে ধরা, পাশাপাশি রাজ্য সরকার পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত নেবে এবং পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের সাপেক্ষে সেটা ঘোষণা হবে। তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে আগামী 20 বছরকে সামনে ধরে জনসংখ্যা কত হতে পারে, মানুষের প্রয়োজনীয়তা কী আছে, কী কী সমস্যা থাকতে পারে বা সমস্যার সমাধানের জন্য কী কী বিকল্প ব্যবস্থা, সেগুলিকে সামনে রেখেই আগে আগরতলা শহর নিয়ে কোনো রকম প্ল্যানিং ছিল না। আমাদের এখানে একটা কিন্তু মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, যেটা বেস ম্যাপ বলবো যে গতকালকে কিছুটা আলোচনা হয়েছে, আগামী দিনেও হবে। এটা আস্তে আস্তে সময় লাগবে। আগরতলা শহরে যে 51টা ওয়ার্ড আছে আগরতলা পৌর নিগমে, তার সঙ্গে আরও 49টা জিপি মানে গাঁও পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করে বৃহত্তর আগরতলা করার একটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। শালচার চিনি শালো আসাম হাস্তেও ইয়াকং কাইখা জোনাল চেয়ারম্যান ডেভিড মোরাসিং সাতংনো সাতং হিনিয়াवै वातैनो वातै हिनियावै हिमते हिमते शालचारनि शालो थांसगैखा चुराइबारिव जोनाल चेयरमैन डेविड मोरासिं तिब्रासा रग्न बरकनि मानथाय सप्ताय बरकन रनानि सामुं तांजग्या बारा रग्न ख्लायनानि जुदा जुदा सानमुं रग्न इमप्लिमेन्ट ख्लायनानि रायदा सायातै फाय तंफानाय रग्न रख्लायनानि आ सानमुं रग्न तियै बुबाग्राखर आगुलिनि सिमि हिमै लामरुमानि जोनाल चेयरमैन डेविड मोरासिं तिनि जुलाइ तालनि चिनै सालमारि जासाल चुराइबारियाव थांसगैखाबो बन लगेरिनानि बिनि खाबो फान बक्सिना बागै बिनि लगियाव हिमलायजाक गोबांमा तामनि लुगुर नेक्स्ट तो कम जरा तंको किंतु मेन कखे हाइसे ओ जे आगोलिनि सिमी
Churaibaari jara sopaika Churaibaari yago Asamni lukurokbo fai receive kaina sopaika moni pore kabangma khana pathar gandio receive kaina bagi aroni sini mugli monipuri rokurokbo ana pathar jak next to kabangma am haikena receive kaitana boru rokbo sahar jak actually tangri abseke orno khanang jari khali tamka abonor media rok sinausi sini বিশেষ ke Kokborok tibrasa media angthang rajneta angthang মন্ত্রী angthang সন্ত্রী angthang কর্মচারী angthang যতনা সং চিনি হাও বুইনি তলাও হাতার হাওয়া যারা চিনি তিপ্রাসা তোমায় রকম থাই বারা তোমায় রবর বুঝাইবানো কিন্তু তিপ্রাসার নে হা বুমাংকা ত্রিপুরা কিন্তু ত্রিপুরা ওয়াসে जों সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন যত জাগাবো আবা পরিষ্কার গাবতামনি বাঙাই আবকে কালকে কক সানা নাঙ্গিয়া ইলিগাল মাইগ্রেশন এই অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে আবার সমস্যা এই অসমস্যা বাই শুধু ত্রিপুরা জর্জরিত ইয়া পুরা উত্তর পূর্বাঞ্চল জর্জরিত পুরা ভারতবর্ষ এফেক্টেড না লামা থাকি কিন্তু ভোট ব্যাংক পলিটিক্স নি কারণে তিনি আপনি ইগনোর খাইতে হয়েছে সরকার কিন্তু এই যে ইগনোর খাইলেই নাই অমাহাইকে যে চায়া লামাতেই নাই তাহানি বড় সুযোগ রইতে মানে অম কিন্তু जोंनो जताबक निजेने हाउ सेकेंड क्लास सिटीजन तनि माने आबो किन्तु आबोनो सबसे बड़ दायी खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कोक्तमा काहाम आबों खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग लेबांग रमै मसालानाय फाइदि जादो सम ओ बाइकोतो ओ बाइचिको ओ बाइकोतो ओ बाइचिको लेबांग रमै मसालानाय फाइदि जादो सम गोल्ड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 100% ऑफ आमस्मिया को मेगा लाकी ड्रॉ तंगनाय दुइटा स्कूटी ते लाकी ड्रॉ तंगनाय 11टा होम अप्लायंस ते नेरो पाइब्रुम नो सकालबो যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনা বাড়ি তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম শালব্রুম খরচ যাচ্ছে হামবাই Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical,
And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. Charshalo Mayor Deepak Muzumdani Manjak Mumbai da Smile Foundation ni bakakti IMA House Thirima Panda Klalekha Abai Baksha Oshalo Maganang Shagbo Naijaka COVID ni jorabo lokorongni samo basana bagai bobagra khora kulio rungsrungnai rongni dol sabodolte sikla sikli rongni chaitok mumbai da Smile Foundation mungai organization katal songtajakmani tini charshalo organization ni bishikburi pungma ragai da Smile Foundation ni bakakti IMA House maganang shaknai remung te thia forma pada songtajakha Pandana Jangsi Refanangai Faima Zagika, Agartala Municipal Corporation ni Mayor, Seven Ramnagar constituency ni MLA Deepak Muzumdar, Bonokari Tongo, Koktwma Thumnai Okra, Shebak Bhattacharya, Tejudadda Adongrok, Oshalo Kokshana Thangai, Agartala Municipal Corporation ni Mayor, MLA Deepak Muzumdar Shaikna Rakha, Tabuk Shak Jora, Thini, Bagai Kubuni Lama Kare, Lugorok Thai, Yafar Mumbai no, Thini Bialno, Yakagai Manai. Botai basaka tabuk ni jorabo hakotor ganangai bosongrok no tei tofarok no tei chobangai tongo khorang tisalai tongo fiaba thini bialno yagagrana bagai thini bialno hasteo ungyatei bosong naya hoda naya mungsabo phelai mungkrai haini bagai seba samang butangrok ni bisingo jotinsilai kotor ungkha thaiya farmani da Smile Foundation ni bishik brei pongma ruksabai othaiya farma panda songtjakha aboni bagai panda luajinai rokno hambai yafarka Agartala Municipal Corporation ni Deepak Muzumdar. Oshalo IMA House da Smile Foundation ni bakaktei songtajak health checkup haigeba shaknai remunga Agartala Municipal ni juda ward ni sapsutra ni sebok thaini rok bahaina shak naijak thaibaikha দেখুন পিটি বিষয়ের উপরে স্মাইল ফাউন্ডেশন তার ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০২১ সালে আমাদের রাজ্যে আমাদের শহরে কিছু তরুণ তরুণী যারা সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে কাজ করা শুরু করেছিলেন তার আজকে ৪র্থ বর্ষ পূর্তি ২১ থেকে তারা কাজ শুরু করেছেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় আজকে শুধু এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা বা রক্তদান শিবির সংগঠিত করা নয় আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি দুস্থ মানুষের পাশে থাকা বিপন্ন মানুষকে সহযোগিতা করা বৃদ্ধাশ্রমিকের বৃদ্ধাদের বা বৃদ্ধদের সহযোগিতা করা সাহায্য করা এবং শীতের সময় দেখেছি আমি প্রচন্ড শীতের মধ্যে তারা কিন্তু বস্ত্রদান করেছেন যারা গরিব অংশের মানুষ যারা শীতে রাস্তার পাড়ে বাস করে তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সামগ্রিকভাবে তারা বিভিন্ন আগেও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অনুসরণ করেছে মানে এটা থেকে কষ্ট হওয়া যায় তাদের যে মানসিকতা হচ্ছে মানুষের জন্য কিছু করা যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করি এখনই সমাজে এতে আমরা প্রত্যেকেই এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে নিজেরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি কিন্তু তারপরও যে সমাজের প্রতি আমাদের কিছু করা উচিত বা করা যায় বা Noagaoni Shimi Himui Churaibari Jora Journal Chairman David Murashing by Baksha Himui Bono Loge Rekha Titi AADC ni EM Kamal Koloi
डेविड मोरा सिंह जी ने दिल्ली तक पद यात्रा करने के एक बहुत ही जोखिम भरा एक आंदोलन छेड़ी है। ये हमारे तिपरासाओं के लिए, हमको बचाने के लिए इन्होंने जो ब्रीफ किया आपके सामने जो बताए थे, जो हम लोग डिस्पेरेंट है, हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग डिप्राइव है। तो इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनाने के लिए जो आवाज चाहिए वो होता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक हिस्सा है पैदल यात्रा करके दिल्ली तक जाना। ये दिल्ली तक जाना ये मुंह का बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कठिन एक परिस्थिति है। वहाँ तक जाना 2500 किलोमीटर पैदल यात्रा दिल्ली में पहुँच के दिल्ली के लोगों को हमारी आवाज सुनाना, ये डेविड मोरा सिंह ने जो कार्य अपना लिया है, इसको पूरा त्रिपुरावासी हमने समर्थन किया है। हम पूरे त्रिपुरा समर्थन किया है और आसाम के भी, मेघालय के भी, सबका जो त्रिपुरा हमारे साथ रिश्ते में जो जुड़े हैं वो लोग समर्थन कर रहे हैं, अभी सपोर्ट कर रहे हैं। लाल बहादुर आमचे लोकरनी नग नगद थांगै मन की बात नि आबाइमुं बोलाइतियै बीजेपी हास्टिकासको एमपी राजीव भट्टाचार्यनो सेजावै कक शाखा कांग्रेसनि एमएलए गोपाल चंद्र राय टंकसं तंगै लोकरनी नग नगद थांगै मन की बात आबाइमुं बोलाइ बाकैखा लाल बहादुर आमचेयो एमएलए गोपाल चंद्र राय आरो थांगै बीजेपी हास्टिकासको एमपी राजीव भट्टाचार्यनो तै सेजावै कक नारखा एमएलए गोपाल चंद्र राय बसाइ खनारखा सालकिसा सिगांगो एमएलए गोपाल चंद्र रायनि शाखाव सामस्य तांनै रक सप्रप्लाइमानि आबुनि आगुलो एमपी राजीव भट्टाचार्य शाखा सामस्य तांनै माफिया रकनो तै आबाइमुंगो थांगो हनै अककनि कक फिरक मंगरखा एमएलए गोपाल चंद्र राय बसाइ खनारखा एमपी राजीव भट्टाचार्यनि गांधीनगर आकारजाक माफिया गुंडार तैया बैबाक्सा बताय बसाका एमपी राजीव भट्टाचार्यनि गानागिनी सामक्सित्रा तांनाय माफिया रक केथिङै दङबनो असालो हास्तिनि केरं रगनो तैब हास्तिनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनो सेजावै ककनारखा एमएलए गोपाल चंद्र राय असालो एमएलए गोपाल चंद्र राय बताय बसाका सालकिसा सिगां सामस्य तांनाय रकबाय चप्रबजाकमानि यागुलो बिनि साकनि ककनो वानसुगै ब पुलिस रकनि थानि थांगै बिनि सेफ्टिनि बागै फोर्स रनानि कक सामानि फियाबा नांमानि फोर्स करिनि बागै रै मानलिया आजराबो कक साना थांगै बसाइ खनारखा बुकजा आचुकथाय तंगै बसे सुपुंजागे हिंके बाहायके फोर्स तंबायनाय असालो बीजेपी हापांगनो सेजावै कक नारखा एमएलए गोपाल चंद्र राय লিফলেট নিয়ে এআইসিসি এবং পিসিসি লিফলেট নিয়ে আজকে ডোর টু ডোরে আমরা 21 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা আজকে আমরা পরিক্রমা করছি, লিফলেট দিচ্ছি। দেখি না ব্যাপারটা হলো এই প্রোগ্রামের ব্যাপারে আপনারা তো জানেন গত 6 জুলাই 31 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের মিটিংয়ে ওয়ার্ড মিটিংয়ে 31 নম্বর দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে, আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। তাই আমরা আজকে 12 তারিখ দেখুন, এই যে আমরা চিঠি দিয়েছি ওসি ইস্ট বিএসকে 12 তারিখ 21 নম্বর ওয়ার্ডে, 13 তারিখ 22 নম্বর ওয়ার্ডে, কারণ আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার মানি। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন ডক্টর মানিক সাহেব কি ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে, কিন্তু দুর্বৃত্তরা এখানে গিয়ে আমাদের মিটিংয়ে হামলা করছে। আমরা আইন মানি, কিন্তু আমি এখন অবধি আমার চিঠির কোনো উত্তর পাইনি। উনি ওসি সাহেব লিখেছেন 9 তারিখ চিঠি দিয়েছি, 12 তারিখ আমাদের ডোর টু ডোর আমাদের একটা কর্মীর উপর হামলা হতে পারে, আমার উপর হতে পারে, সুতরাং আমি চিঠি দিয়েছি। এটা উনি রেফার করেছে এসডিপিউকে, আমরা এসডিপিউকে কপি দিয়েছি, এই তো সিল আছে এসডিপিউ। शिकक मांखर बाय खगजाकमानि बाइक खुंगतामते रांगजाकनि चेन खबै मोबाइल फोन रखनो किफ्लै रखा बुग्रा रकनि यागो एनसीसी थानानि पुलिस दरबानकनि फाइसिंतै शिकक मांखरक बाय खगै तलांगजाक बाइक रकनो सय बुग्रा रकनि यागो याफ्रि रखा एनसीसी थानानि पुलिस ताकलाय 2025 बिसियो लाइथांजाक मे तालनि 24 सानमारिव एनसीसी थानो गोबांमा मामला सपाइजाक तंगमानि
NCC थाना bai khobjak kereng thai rogo bai khongtam khokjakmani rangjakni chain khokjakmani tei mobile phone rok khokjakmani mamla sok paijak tongmani o mamla rokno yachagai NCC thanani police ni bukhaktei SIT team khawui NCC thanani police tangphang Pranjit Malakar rotukmung khlaika ashikok rokno rotukmung khlaimungni bisingtei sikok mangkhorok bai khokjakmani bai khongtam mankha abai baksa mankha khogoi talangjak rangjakni chain tei mobile phone rok cha salo dorbanokni phasingtei dagi mungmanei NCC thanani police rok soi bugra rokno rigei khokjakmani mani khni rok yafri relaikha sikok mangkhorok bai khokjakmani rangjak bike mobile phone kiflei manei khatung laijak bugra rok tei NCC thanani police tangphang Pranjit Malakar nobo hamba yafal laikha চুরি মামলা লিপিবদ্ধ হয় বাইক চুরির ব্যাপারে এবং এই মামলা তদন্ত দিয়ে আমরা টোটাল 3টি বাইক রিকভারি করে চোরাই বাইক এবং আজকে কোর্টের আদালতের অনুমতিক্রমে এই বাইকগুলি তাদের মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই বাইকগুলির মধ্যে একটি চুরি হয়েছিল বর্দোয়ালি থেকে, একটি চুরি হয়েছিল ইন্দ্রনগর থেকে, আর একটি চুরি হয়েছিল নন্দনগর থেকে। তো এই কেসে আমরা টোটাল 3 জনকে অ্যারেস্ট করি এবং তাদেরকে বর্তমানে তারা জেলে রয়েছে। সেই কোর্টের অনুমতিক্রমে আজকে বাইকের মালিকের হাতে বাইক তুলে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে আমাদের থানাতে লাস্ট 1-2 মাসে প্রতি মোবাইল মিসিংয়ের ইনফরমেশন আসে, তো আমরা IMEI ট্র্যাক করে মোবাইল রিকভারি করি 3টি মোবাইল। আজ এই সঠিক মালিকের হাতে মোবাইলকে তুলে দেওয়া হবে এবং গত কিছুদিন আগে আমাদের থানাতে একটি চেন গোল্ডেন চেন মিসিং ইনফরমেশন আসে, সেটিও আমরা রিকভারি করি, আজ মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। Khulumkha ang Pinaki Deberma Tripura Hastini Jotelukurav no Shornakomal Jewellers ni Bakhaktei Rath Yatra ni Khaka Hamtai Khulumung Yafaru Shornakomal Jewellers nong ni bagi tuwi faika Shorna Varsha offer O offer Chengri Jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara Tai botong nong ni bai Koktwma kaham abong kha noro kacham rangchak no shelai bo ketal hormark ganang rangchak ni mani talangnani shep botong obo shimiya Kotor Khalai Diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak. Gold in making charges of tongnai 25% off. Te diamond in making charges of tongnai 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongnai 2ta scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nero pipe room no sokan bo Totono lamsogo Shornakomolo final bargain Tai chini Shornakomal ni showroom shalbrum no khuluk jakam Hambai Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I'm a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges
the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikkanawa railway station. Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai Jewellery naitung di Swrangchati hambai.